कौन है महामंत्री तुम्हें एपरी विमर्श देखा जाउछ काईकी? महाराज घोर दुसंवाद। दुसंवाद? महाराज मोर दिव्य चक्षु बलरे मु जानी पारुछि आपणकर नामांकित पत्र नहीं शुंभ निशुंभर जो दूत जाइथिला ताको इंद्र दरबार रे हत्या करा जाइछि। मंत्री अंधक तमे जहा कहूच भावी चिंती कहूच तो? हाँ महाराज इंद्रर आदेश रे अंगार पन्नग आम दूत को हत्या करिछि। मूढ़ इंद्र तोर एते आस्पर्धा महिषासुरर दूत को हत्या करिवा पाई तोर साहस हेला किपरि? इंद्र आ राज सिंहासन रे बसिबार योग्य नुह महाराज। राजचित धर्म कर्म नीति अनीति विषय से अनभिज्ञ। ता न हेथिले से गोटिए वार्तावह दूत को हत्या करि न थांता। ठीक अछि मंत्री, इंद्र मो दूत को हत्या करी देव दानव भितरे युद्ध घोषणा करिछि। मो शक्तिर परीक्षा चाहिछि से मूर्ख जानी नहीं मु चाहिले मुहूर्तक करे सारा देवकुल विलोप कर दे पारे। महिषासुर मु साक्षात ईश्वर ब्रह्मा बोरे महाबलियान। महिषासुर मु साक्षात ईश्वर ब्रह्मा बोरे महाबलियान। छार इंद्र गोटा कला हट हटा देला पुणी मते अपमान। देवलोक ठारू नागलोक जाए भୟରେ लुचंती श्रृगाल पराए। देवलोक ठारू नागलोक जाए भୟରେ लुचंती श्रृगाल पराए। जा नाम शुणिले मही टळमळ खेली जाए पुणी हुतासन। जुगे जुगे हेबी अमर अजय मरण को मोर नाही केबे भय। जुगे जुगे हेबी अमर अजय मरण को मोर नाही केबे भय। मो साथी रे बाद करिले प्रमाद गणिब ए तीन भुवन। छार इंद्र गोटा कला हट हटा देला पुणी मते अपमान। जाओ मंत्री शुंभ निशुंभं को आदेश दियो से माने दल बल नहीं स्वर्ग आक्रमण करंतु ए अपमानर कलागंड प्रतिशोध नियंतु। जाओ। अरे अरे निर्लज का पुरुष इंद्र प्राण भୟରେ आत्मगोपन कले भी तू आज आम कबलरू रक्षा पाई पारिबु नहीं। सावधान सावधान शुंभ निशुंभ रसना संयत कर ता नहले तुम दूतर अवस्था तुम दुहि को ही भोग करिवा को पड़िबो। दूतर अवस्था आमे भोग करिवु कि तू निजे भोग करिवु से परीक्षार बेळ आज निकट होई जाईछि। मरण को जदि भय थाए ताहले आम पत्र लेखा चारि पदार्थ अप्सरा रंभा पारिजात पुष्प उच्चश्रवा अश्व ऐरावत हस्ती तू आमको भलरे भलरे दे दे। मूढ़ दैत्य तुमर साहस तो कम नुहे। मो दरबार रे पसी पुणी मते धमक। रे शुंभ निशुंभ तुम फुटाणी बहुत। रे शुंभ निशुंभ तुम फुटाणी बहुत। मर्कट हेई चंद्र को बढ़ाउछ हाथ सुनी लागे हस रे। सुनी लागे हस रे निजे कर निज सर्वनाश रे। इंद्र जानी नाहु दैत्यराज कोप। मूढ़ इंद्र जानी नाहु दैत्यराज कोप। सुना शिर नाम तोर हेब आदि लोप। छाड़ी इंद्र आसन छाड़ी इंद्र आसन पखाड़ी बुझाई दैत्य बसन। दशा भोगी थिला दैत्यर डगर। अरे जेउ दशा भोगी थिला दैत्यर डगर। वज्राघाते तुमे सेई दंड भोग कर। पोड़ी हेब पाउस पोड़ी हेब पाउस जम बसेइछि काल आसरे। अच्छा
ताहले आउ डेरी काहींकी शक्ति परीक्षा होई जाऊ। दैत्यगण आक्रमण कर। दैत्यगण देखो देखो युद्धरे पराजित होई इंद्र किपरि देवगणक सह प्राण भयरे पलायन करुची। এই তেড়ে দেখো কুবের কেমিতি তার ধন ভণ্ডার ছাড়ি প্রাণ বিকଳରେ দৌড়ি পড়াউছি। जाओ जाओ दैत्यगण कुबेरर समस्त धन संपत्ति लुटी आनी आम पाद तले ठुळ कर। दैत्य राजंकर जय हेउ। की संवाद दूत? दानव श्रेष्ठ महिषासुर स्वर्गपुर को विजय करुचंती। আমি তো তাঙ্করি অপেক্ষারে থিলু। এই তো দৈত্যরাজ পৌঁছি গলেনি। जय दानव श्रेष्ठ महिषासुरंकर জয় जय दानव श्रेष्ठ महिषासुरंकर জয় जय दानव श्रेष्ठ महिषासुरंकर। জয়। धन्य धन्य शुंभ निशुंभ तुम्हें दुहे आज मोर दंभ और पराक्रमर श्रेष्ठ निदर्शन देखई पारिछ। केवल आपणक आशीर्वादरू आमे इंद्र को युद्धरे परास्त करि पारिछु। एबे आपण ही इंद्र सिंहासनर अधिकारी। বিড়ম্বন করি সিংহাসন আরোহণ করন্তু দানব শ্রেষ্ঠ। বাসবর এই অষ্টনিধি অষ্ট অলঙ্কার পিন্ধাই ଆପଣଙ୍କର অভিষেক ଆମେ মহা আড়ম্বରରେ করিবু। मोर अभिषेक हेब निश्चय किंतु आज ठारू ए स्वर्ग धामर पालक हेब तुमे दुहे। आज ठारू देवगण हेबे आमर दासानु दास। सेमानंक हाथ गोड़रे बेड़ी पकाई रखा जीव। सेमाने आसन रे बसिबे नहीं, शय्यारे शयन करिबे नहीं। हीन घृण्य नीच चांडालर अवस्था सेमानंक भोग करिबाकु पड़िबो। यथाज्ञा दैत्यराज। जय स्वर्ग विजयी दानव कुल तिलक विराधि वीरवर महाप्रतापी महिषासुरंकर জয় महिषासुरंकर জয় महिषासुरंकर। জয়। कौन ही देवराज इंद्र अलकापुरी शून्य करी देवगण मो पाखक आसिछंती काईकी? समस्तंक मुखमंडल विरस निरानंद की अघटन घटिछि स्वर्गरे? सुण गोलक बिहारी अलका संवाद हे सुण गोलक बिहारी देवतांक संगे दैत्य साधी अछि बाद हे सुण गोलक बिहारी। महिषासुरर दूत युद्धे कले पराहत महिषासुरर दूत युद्धे कले पराहत स्वर्ग को ग्रासी आज ए महाविपद हे सुण गोलक बिहारी। उच्चे श्रवा ऐरावत पुष्प श्रेष्ठ पारिजात उच्चे श्रवा ऐरावत पुष्प श्रेष्ठ पारिजात रंभा मेनका आवर गणति प्रमाद हे सुण गोलक बिहारी अलका संवाद हे सुण गोलक बिहारी। शुंभ निशुंभ ओ महिषासुरर अत्याचाररू स्वर्गपुर रे आउ स्थान नहीं प्रभु।
ସେମାନେ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରି ଅଳକାପୁରୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଆଉ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା, ମୋରି ବଳରେ ବଳିଆନ ହେଇ ସେମାନେ ମୋ ବାସଭୂମିରୁ ମୋତେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି। ଧନପତି କୁବେରର ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଉ କାଣିଚାଏ ହେଲେ ଧନ ନାହିଁ। ସବୁ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବାୟୁଦେବ ମରୁତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମହିଷାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କି ଅଘଟଣ, ଏ କି ବିଡ଼ମ୍ବନା! ମୁଁ ତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଦେବରାଜ। ଆଉ ଛଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମହିଷାସୁରର ଦୌରାତ୍ମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବକୁଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ। ଦେବକୁଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରରେ ସେମାନେ ଯେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପିତାମହ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ? ସେ କଥା କ'ଣ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନ୍ଦ୍ର? ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ସେମାନଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଚାଲିଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ ତମେ ଶିହରି ଉଠିଲ। କୁବେର ଭୟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ହରାଇ ବସିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବର ଦେଲେ ଯେ ଶେଷରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମଥା ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିତାମହ। ଜାଣିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତାହେଲେ ଏବେ ଉପାୟ କ'ଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। କମଳାପତି, ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ କଥା ସିନା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋର ସେ କଥା ସ୍ମରଣ ଅଛି। କ'ଣ ସେ କଥା ଦେବର୍ଷି? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କର ନିଧନ ହେବ, ଆଉ ମହିଷାସୁରର ନିଧନ ଜଣେ ବିବସନା ନାରୀ ହାତରେ ହେବ। ଦେବର୍ଷି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ। କିନ୍ତୁ କିଏ ସେହି ନାରୀ? ଆସନ୍ତୁ ଦେବଗଣ, ଏହି ମେରୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ମହିଷାସୁର ବିନାଶର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଜୟ ଦୁରିତ ନାଶନ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଦୁରିତ ନାଶନ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟରାଜ, ଦେବଗଣମାନେ କିପରି ସେହି ମେରୁ ଶିଖର ଉପରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ବିନାଶର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ସେଥିପ୍ରତି ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ଦେଖ, ଯେଉଁ ମେରୁ ଶିଖର ଉପରେ ବସି ହୀନମତି ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେବଗଣ ମାନେ ମୋର ବିନାଶ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶିଳାଘାତରେ ସେଇ ମେରୁ ପର୍ବତ କିପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଧୂଳି ସାତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏ କ'ଣ ହେଲା ପିତାମହ? ମେରୁ ପର୍ବତ ଯେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ମହିଷାସୁର ଆଘାତ ସହି ନ ପାରି ଗିରିରାଜାର ପାଷାଣ ବକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ପଡୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମହିଷାସୁରର ପ୍ରକୋପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଉପାୟ କରିବା? ନା, ମହିଷାର ଆୟୁଷ ଆଉ ବେଶୀ କାଳ ନୁହେଁ। ମୂର୍ଖ, ମତେ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି। ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ଚକ୍ରଧାରୀ କୋପ କଲେ ଏ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ନିମିଷକେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲ ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଶିଳାଘାତରେ ମେରୁ ପର୍ବତ କିପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ, 33 କୋଟି ଦେବତା କିପରି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟରାଜ, ଦେବଗଣଙ୍କ କୋପ ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି, ବିଷ୍ଣୁ ଅଗ୍ନି, ରୁଦ୍ର ଅଗ୍ନି କିପରି ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାର ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତାପ, ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କରିଛି ଶପଥ ଦୈତ୍ୟ କୂଳ ରାଟ ଦେବ କୂଳ କରିବି ନାଶ। କରିଛି ଶପଥ ଦୈତ୍ୟ କୂଳ ରାଟ ଦେବ କୂଳ କରିବି ନାଶ।
इंद्र सिंहासने अधीश्वर होई मारिब शांति रे निश्वास इंद्राणी साजिब मोंक साइनी कुबेर धन रे हेबी मुहि धनी इंद्राणी साजिब मोंक साइनी कुबेर धन रे हेबी मुहि धनी उर्वशी मेनका नाची नचेइब दैत्य राज राज उवास सरग को देवी माटी रे मिसेई देवी नाही आउ अमृत चखेई सरग को देवी माटी रे मिसेई देवी नाही आउ अमृत चखेई क्षीर सागर रे लक्ष्मी कोल रे सोई भांगुथिबी अलस करिछि शपथ दैत्य कूल रास देव कूल करी विनाश ए कौन महाराज देवगण सह अग्नि देवता मध्य क्रोधरे रक्त बन्न धारण कलेनी तमे चुप रह मंत्री मो सती प्रति आदौ भय करेना आस विनाश व्यसनर व्यवस्था कर देखुछंती गोलोक बिहारी अग्निदेवंकर कि प्रचंड तेज सते जेमिति क्षणिक मध्यरे ए विश्व ब्रह्मांड व्यापी जीव ए सृष्टि कोन ध्वंस पाई जीव चक्रधर ना देवराज सृष्टि ध्वंस हेब नाही सृष्टि रक्षा पाइब देखंतु देखंतु पितामह सेही लेलिहान अग्निशिखा गर्भरु किपरि जन्म नेउछंती महातेजमयी नारी महादेवी वैष्णवी देवता मानकर दुर्गति काल रे मु अग्निगर्भरु जन्म होइथिबारु पितामह ब्रह्मा मोर नामकरण कले दुर्गा किंतु स्वयं गोलोक बिहारी विष्णु पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्रंक परि देवता श्रेष्ठ मानकु मु केउ दुर्गति रक्षा करिवि किपरि रक्षा करिवि ता त मते जणा नहीं देवी महिषासुर प्रकोपरे स्वर्गपुर आज ध्वंसस्तूपरे परिणत होइछि देवराज इंद्र मध्य तांको आसनरु विताड़ित होइछन्ति तुमे महिषा को संहार करी देवता मानकु ए विपदरु रक्षा न कले आमर आउ अन्य उपाय नाही देवी मु महिषा को संहार करिवि हाँ मु महिषा को अमर वर प्रदान करिला बेले जणे नारी हातरे ही तार मृत्यु हेबो बोली कहिथिली आउ सेई नारी हेउच तुमे ठीक अछि पितामह आपण जेते बेले मते कहउछंती मु एथिपई प्रस्तुत अछि देवता मानकु विपदरु उद्धार करिबा पई मु महिषासुर को संहार करिवि हेले सेथिपई तो मोर किछि अस्त्र दरकार अस्त्र हाँ अस्त्र नहेले मु युद्ध करिबे किपरि कोह देवी तुमर की अस्त्र प्रयोजन 10 हाते दिया मोर 10 अस्त्र साजी मोर 10 अस्त्र साजी भेटी बीरणांगने मु दैत्य राजा जी गुंचाई भी देव दुख महिषार अत्याचार करिबी विलोप गुंचाई भी देव दुख
পশুরাজ সিংহর বাহন, এই সিংহর বাহন। অঙ্গ লাগি দেলু পাট, কিব মলিন চণ্ডী চামুণ্ডা সহিত। যুদ্ধে জিণি কর দুষ্ট মহিষা নিহত, চণ্ডী চামুণ্ডা সহিত। নিয় দেবী, এই মুহূর্ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା କୂଳ ନିଜ ନିଜର ଆୟୁଧ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏବେ ଦେଖ ଦେବଗଣ, ମୋର ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ରୂପ। ଏ କ'ଣ ଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀ, ତୁମର ହେଇକି ଭୟଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ରୂପ, ତୁମେ ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ତ? ଭୟ ନାହିଁ ଦେବଗଣ, ଏଇ ଦେଖ ମୋର ସେଇ କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମହିଷାସୁର ରାଜ୍ୟର ରତ୍ନଗିରିକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ରହି ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ରତ୍ନଗିରିର ସେଇ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ନାରୀକୁ ଧରି ଆଣିବା ଲାଗି ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ପଠାଇଛ। ତମେ ଠିକ ଶୁଣିଛ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରା। ନା ସ୍ୱାମୀ, ନା, ତୁମେ ସେପରି ଭୁଲ କରି ବସ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଲା ବେଳେ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେ କଥା ଭାବି ମୋ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ପାପ ଛୁଉଁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମହିଷାର ପାଟ ରାଣୀ ହୋଇ ତମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳା? ତମର ସେ ନାରୀ ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? ସେ ନାରୀ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, କୋଟି ଲାବଣ୍ୟମୟୀ। ସେ ମୋ ରାଣୀ ହଂସପୁରର ସ୍ୱାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବ, ମତେ ଖୁସି ଦବ। ସ୍ୱାମୀ, ସେ ନାରୀର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତମେ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛି। ସେ ନାରୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ କୋପ ବଳରେ ଅନଳ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। କେ ଦୂତ, କି ସମ୍ବାଦ? ମହାରାଜ, ମହାରାଜ, ଆମର ସେନାପତି ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ଦୁହିଁକୁ ରତ୍ନଗିରିର ସେହି ଭୁବନ ମୋହିନୀ ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଛି ମହାରାଜ। ଗୋଟାଏ ନାରୀର ପୁଣି ଏତେ ଶକ୍ତି? ଯାଅ ଯାଅ ଦୂତ, ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରତ୍ନଗିରିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ନା ଦୂତ। ରାଣୀ, ମାନ ମୋର କଥା, ପରାଣ ଦେବତା ନବଳା ତାଠାରେ ମନ ହେ। ମାନ ମୋର କଥା, ପରାଣ ଦେବତା ନବଳା ତାଠାରେ ମନ ହେ। ନାରୀ ନୁହ ସେ ତ ନରକ ପରାଏ, ନାସିବ ତବ ଜୀବନ ହେ। ଯେବେଠୁ ଆସିଲା ସେ ରତ୍ନଗିରି, ସେବେଠୁ ତୁଟିଲା ମହିଷାର ଶିରି। ଯେବେଠୁ ଆସିଲା ସେ ରତ୍ନଗିରି, ସେବେଠୁ ତୁଟିଲା ମହିଷାର ଶିରି। ପଡ଼ିଲା ପ୍ରମାଦ, ସରିଲା ସମ୍ପଦ, ଉଡ଼େ ଅଶୁଭ ଶକୁନ ହେ। ତୁମର ହିତୋପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଯାଅ ଯାଅ, ମୋ ଆଗରୁ ଅପସରି ଯାଅ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହରାଇଲେ ପଦ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ଗଣିଲେ ପ୍ରମାଦ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହରାଇଲେ ପଦ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ଗଣିଲେ ପ୍ରମାଦ। ଏତେ ପାପ କଲେ କିଏ ସେ ସହିବ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ନାହିଁ କ୍ଷମା ହେ। ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସିନା ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ, ପତ୍ନୀର ସରଗ ପତି ପାଦ ତଳେ।
स्वामी थिले सीना सबु सुख मिले पत्नीर सरग पति पाद तड़े पथ हुड़ा स्वामी पथरे कंटक साजिबा पत्नीर धर्म हे मान मोर कथा पराण देवता नबला ताठारे मन हे तमर कौनसी बाहाना शुणिबाकू मु प्रस्तुत नुहे राणी हेउ जेते पाप हेउ जेते अन्याय मोर दरकार रत्नगिरी रसई हास्यमयी लास्यमयी अपूर्व सुंदरी एई तो शुंभ निशुंभ आसिलेनी सुन शुंभ निशुंभ तुमे दुए हैं एई मुहूर्तरे जाई रत्नगिरी से सुंदरी को धरी आण तो आज्ञा शिरोधार्य। भाई निशुंभ एई तो रत्नगिरी पहाड़ कहीं से सुंदरी हेई हेई देखो शुंभ एपटे देखो की अपूर्व कांति की डौल डाउल चेहरा पूर्णमीर तोफा जह्न परी चकचक करुची चकचक करुची तार शोभा गोरा देह कला मेघ परी उन्मुक्त केश लंबी जाइछि कोमलांगीर पाद पर्यंत मीन माछ परी ढळ ढळ आखी खंडा धारा परी तीक्ष्ण नाक मु मरी जांती की आहे सेइथिपेई महिषासुर ए नारी पे पागल आ निशुंभ से नारी रत्न पाखक जाई प्रेम भिक्षा करिवा ठीक कथा हे मनमोहिनी तमे कौन आम मन कथा बुझी पारुन मु तम मन कथा बुझुची जे हेले मो मन कथा बुझिबो की आम्भे शुंभ निशुंभ तुम मन कथा बुझी देबा ताहले तो मोर बहु भाग्य तम परी दुई सुंदर बलिष्ठ स्वामींकर सानिध्य लाभ करी मु कृतार्थ हे जिबी मु मरी जाऊ थाए की हे शुंभ निशुंभ तुम परी के हेबा हे शुंभ निशुंभ तुम परी के हेबा देखो देखो मोर मन कथा बुझी देखो देखो मोर मन कथा बुझी देह दहन रे पानी ढालिबा हे शुंभ निशुंभ तुम परी के हेबा बयस मो जमा 16 मनरे मो प्रेम जुआर बयस मो जमा 16 मनरे मो प्रेम जुआर अंगे अंगे मोर कामनार जर अंगे अंगे मोर कामनार जर अंक पलंक रे सुआई देव हे शुंभ निशुंभ तुम परी के हेबा आहा अपूर्व बुझिल ना शुंभ निशुंभ मोर नाच गीत प्रति भारी दुर्बलता हाँ मणिकांचनर संजोग आमे तो नाच गीत रे ओस्ताद हाँ ताहले वर्तमान टिके हे जाऊ ना टिके काहे की जेते कहिबो आमे प्रस्तुत होछु ए सुंदरी रे सुंदरी चहट चंपा गोरी पुराणी आमे भिकारी तो संगे प्रेम करी जीवु पछके मरी तू आम सपन राणी तो प्रेम पाई आजी
रहिला सबु बाजी तो प्रेम पाई आजी रहिला सबु बाजी तोर सर से हजी मरिबा पाई राजी मदन बाणे मन हेलाणी छन छन उड़ाना आउ गोरी देहुछि न बसन तो पाई गाउथिबु तो पाई नाचुथिबु तो पाई गाउथिबु तो पाई नाचुथिबु तो परी रसवती आउ काहू पाइबु। सुंदर, खूब सुंदर। अच्छा तुमे एथर तुमर एई बीणा जीणा कंठरे पदे गीत गाओ आमे तुम गीतर ताले ताले मनोरम नृत्य परिवेषण करिबु। अच्छा तुम कथा मु निश्चय रखिबी, हेले नाचिला बेले तुमे तांको मस्तकरे आउ से तुम मस्तकरे हाथ देई नाचिले खूब सुंदर दिसिबो। हाँ ठीक अछि ये कोन गोटा कथा ए देखो आमे परस्पर जणे अन्य जनक मुंडरे हाथ देई किपरि सुंदर नाची पारुछु। ना 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 महामंत्री, असह्य असह्य ए अपमान आउ मु सही पारुनी। आपण टिके धैर्य धरंतु महाराज। मु भाबुची से नारी सामान्य नारी नुह, से निश्चय दैवी शक्ति संपन्ना। ता न होइथिले शुंभ निशुंभ परि स्वर्ग विजयी वीरंकु से निहत करि पारि नथंता। मु एहार प्रतिशोध नेबी। हाँ हाँ मु एहार प्रतिशोध नेबी। ना महाराज, एते सब अघटन कथा घटिला परे आपण आउ सेथिरे अग्रसर होंतु नाही। मु वर्तमान तुमर प्रलाप शुणिबा को प्रस्तुत नुहे मंत्री। जाओ रक्त बीर्ज वीर घंट चामर कालदंड आदि वरष्ट विंश सेनापति मानंकु आदेश दियो समान एई मुहूर्त रे रत्नगिरी को युद्ध यात्रा करी से नारी को मृता बा जीवित अवस्था रे मो निकट रे हाजर करंतु। जाओ। देखंतु देखंतु गोलोक बिहारी विष्णु एथर युद्ध को आसीथिबा महिषार अष्टाविंश सेनापति मानकु माँ दुर्गांकर चंडी छामुंडा माने किपरि झुणी झुणी खाई जाउछंती। हाँ देवराज, एथर महिषासुर बधर समय निकट होई आसिला। जय दुर्गति नासिनी माँ दुर्गांकर, जय दुर्गति नासिनी माँ दुर्गांकर, जय दुर्गति नासिनी माँ दुर्गांकर। वर्तमान उपाय कौन महामंत्री? वर्तमान एकमात्र उपाय हेउची रत्नगिरी को जाई से दिव्य शक्तिमय नारींग ठारे शरण पशिबा। ना ना मंत्री, ता कदापि हेई पारिबनी। वीरर जातकरे पछ घुंचा केबे हेले शोभा पाएना। महिषासुर भांगी जीव पछे हेले नईब नाही। एथर युद्ध को जीवा पाली स्वयं मोर। ना स्वामी ना, मु तम पाद धरुची, से भूल आउ तुमे करना। राज्य आउ जीवन बंचेबाकु हेले तमे युद्धरु ओहरी आस। रानी तमे वीरर पत्नी क्षेत्रीय रमणी, तुम मुहरे परि भेरुता शोभा पाएना। जीवन रक्षा पाई चार गोटाए नारी पाखरे मु शरण पशिबी। एहा कौन मोर पौरुषता, एहा कौन मोर वीरत्वर निदर्शन, एहा कौन मोर मान सम्मानर मापकाठी। क्षत्रिय रमणी हेले मध्य मु जने स्त्री निकटरे राज्य सिंहासन हीरा नीला वैदुर्य मणिमुक्ता ठारू ता स्वामीर जीवन ही बड़। तार टोपाए सिंदूर ही सबुठारु मूल्यवान स्वामी। तामाने तमे कहूच मु प्राण भयरे रानी हंसपुर भितरे तमरी पणत कानी तले आत्मगोपन करी बंची रहिबी। वीर होई वीरर धर्म पालन रे अवज्ञा करिबी। एथिरे तुमको के गौरव मिलिबो रानी, के गौरव मिलिबो?
ନା ନା ଚନ୍ଦ୍ରା, ମହିଷାର ପାଟରାଣୀ ହୋଇ ତମେ ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସ ଆସ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅ, ମୋର ଶୁଭ କାମନା କର। ହଉ ସ୍ୱାମୀ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। शुभ मनासी छुईली चरण, कपाल रे दिली रक्त चंदन, सिरे शिरस्त्राण दिली पिंधेई, शुभ उपवीत स्कंधे सजेई। स्वर्ण बलय साथीरे कवच, पृष्ठे शोभा ढाल धनु नाराच, देली सुवर्णर सांजु बक्षरे, खड्ग झुलाइली कटी देशरे। माता मंगलांकु करी स्मरण, आखि लुहरे धोइली चरण, जय हेउ राणी आजी तुमर, हसु थाउ मोर मथा सिंदूर। ମାୟାବିନୀ କୁହୁକିନି ନାରୀ, ଦେଖିବି ଦେଖିବି ଏଥର ତତେ ମହିଷାସୁର ହାତରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆରେ ଆରେ ମୂଢ ଦାନବ, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଶୂଳ ମୁନରେ ମୁଁ ତତେ ଏବେ କିପରି ଯମ ଭୁବନ ପଠଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଶୂଳଭେଦ କଲେ ବି ଥରୁଟି ମଧ୍ୟ ମହିଷାର ଲୋମ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନି କାହିଁକି? କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? ସତରେ କ'ଣ ମହିଷାଠୁ ମୁଁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବି? ଶୁଣ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, ତୁମେ ନିଜର ବସନ ଭୂଷଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିବସନା ନ ହେବା ଯାଏ ତୁମ ହାତରେ ମହିଷାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ। କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା। ତୁମର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମହିଷାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ କଥା ତୁମକୁ ଜଣାଇଦେଲି। ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋତେ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିବସନା ନ ହେବା ଯାଏ ମହିଷାକୁ ମାରିପାରିବିନି। ଇଏ କି ବିଷମ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ପକେଇଲେ ମା। ଏଇ ତ ମହିଷା ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ନା, ଆଉ ନୁହେଁ, ଏ ମହିମଣ୍ଡଳକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦାନବର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ବିବସନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବିବସନା ହେବି। ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ମାୟାବିନୀ ନାରୀ, ଏଥର ମୁଁ ତତେ ବିଭତ୍ସ ରୂପ ନାରୀ ହୋଇ ଅଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଦେହରେ ଭୂଷଣ ବି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଅଙ୍ଗ ବାସ ମୁକୁଳିତ କେଶ, ଦେଖି ହୁଏ ହୀନ ବଳ, ପକ୍ଷ ମୋର ଭେଦ କରିବାକୁ ଆସେ ସୁନ୍ଦରୀ ହାତ ତ୍ରିଶୂଳ। ଜାନୁ ଯୌବନ ଦେଖି ଦେହ ମନ ହେଲାଣି ମୋର ଅବଶ, ସତ ହେଲା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀ, ନାରୀ ହାତେ ହେଲି ଶେଷ। ସୁନ୍ଦରୀ ଲୋଭରେ ସବୁ ଭୁଲି ମୁଁ ଯେ ଜୀବନ ହରେଇ ଦେଲି,
বসনা নারী হেলা মো বৈরি অতি গর্বে আজি মলি 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 জয় সিংহ বাহিনী মহিষা মর্দিনী মা দুর্গাঙ্কর জয় সিংহ বাহিনী মহিষা মর্দিনী মা দুর্গাঙ্কর জয় সিংহ বাহিনী মহিষা মর্দিনী মা দুর্গাঙ্কর জয় জয় দুর্গা মাগো দুরিত নাশিনী জয় জয় দুর্গা মাগো দুরিত নাশিনী জয় জয় দুর্গা মাগো সংকট তারিণী জয় জয় দুর্গা মাগো সংকট তারিণী দৈত্য কুল দলিনী মা মহিষা মর্দিনী দৈত্য কুল দলিনী মা মহিষা মর্দিনী দেব দুর্গতি নাশিনী মন্দার মালিনী দেব দুর্গতি নাশিনী মন্দার মালিনী তুহি মা তারিণী তুহি মঙ্গলা ভবানী তুহি মা তারিণী তুহি মঙ্গলা ভবানী ভুবন মোহিনী মাগো দুঃখ বিনাশিনী ভুবন মোহিনী মাগো দুঃখ বিনাশিনী জয় জয় দুর্গা মাগো দুষ্ট সংহারিণী জয় জয় দুর্গা মাগো দুষ্ট সংহারিণী জয় জয় দুর্গা মাগো মোক্ষ প্রদায়িনী জয় জয় দুর্গা মাগো মোক্ষ প্রদায়িনী জয় জয় দুর্গা মাগো দুরিত নাশিনী জয় জয় দুর্গা মাগো দুরিত নাশিনী জয় জয় দুর্গা মাগো সংকট তারিণী দেব দুর্গতি নাশিনী মন্দার মালিনী ভুবন মোহিনী মাগো দুঃখ বিনাশিনী জয় জয় দুর্গা মাগো মোক্ষ প্রদায়িনী জয় জয় দুর্গা মাগো